তিনি बेलायखायनो चिनि बोखाव नांगौ जों जे हावा दङ मंखा बुबाग्रानि हा बुबाग्रा सारा त्रिपुरा ngैमाया बुबाग्रा सारा त्रिपुरा साबो ngैमाया তিনি बुसकांनि 7 तारिख आगरतलाव लुगुथुम पान्दा खायनायनि बागै आगिनि सिमि दरखास्तरि दंमानि हठाৎ खालायै जोंनो তিনি केन्सेल खायरु आबा बुसुक दुख नांनानै कब आगिबांतिनो नुगोसों किन्तु जों गणतन्त्रनो मानियो जों जुरखायै खायनानै थांगिया 7 तारिखनि परिबर्ते आगामी 28 तारिख नानि समावनानो बेसि अमासनि तामनि बागै चिनिमो आगरतलायाव जों मिसिल खायना सरकार बाय तंगै सरकारनि बिरुद्धे तंग कमासा राज्यनि बररक जतन साइमारो जों मो गणमुक्ति परिषदया मो जों आईपीएफ तिया मो त्रिपुरा मथा सरकार जदि चिनि कक मते तंगाखाय आ सरकारनि बिरुद्धे कक सानानै चिनि बुखक बन्द इंगिया जों आमनि बिरुद्धे जों लड़ाई खालायो तावनि बागै 2024 नि 2 तारिख मार्च जों केंद्र सरकार बाय त्रिपाक्षिक चुक्ति लायखा त्रिपुरा एकटंखा मो एकट नांनुंगिया ओ एकट तामतं निनि अरनि अरजे त्रिपुरा राज्य 125th amendment चालू खायै डायरेक्ट फंडिंग रिवै सोशियो कल्चरल नि लैंड पावर जत पावर रिलायनायनि बागै जेरकम केंद्र सरकारनि इंगै होम सेक्रेटारि सय खायका राज्य सरकारनि इंगै चीफ सेक्रेटारि अरनि चीफ मिनिस्टर चिनि बुबाग्रा चिनि विजय रांखल अमाहायकाय जों चुक्ति खालायमानि तिनि प्राय 20 मास इंगै दङ ताबो खायजागिया जों बुखक चुपचाप तंगिया सुजाबो सिमिया खाजने ताखक ताय बुखक चं जों যখন প্রথমনি সিমি 1967 সালনি সিমি ত্রিপুরা রাজ্য এই আঞ্চলিক দল একমাত্র চিরিখংনা আঞ্চলিক দল আবংকা বিদেশি বিতরণ মানে ইলিগাল যারা মাইগ্রেন্ট বিআইনি ভাবে ত্রিপুরা যারা হামনাই রক বরং তিখাইজনে বাগে চিনি চবা যে চবা 1980 সালত ত্রিপুরা দাঙ্গা নাখা তিনি 57 বছরনি সিগাं যে দাবিরে তুই চবা খাইমানি তিনি কেন্দ্র সরকার ঘোষণা মাখাইকা ইয়েস ভারতবর্ষনি যে সমস্ত ইলিগাল মাইগ্রেন্ট বিআইনি ভাবে যারা হামনাই বনকারী মারহনাই আইন খাই রেখা কিন্তু আনি ত্রিপুরা রাজ্য তাম খাইকেন তিনি মহারাজা আগস্ট মাসত দিল্লিও থাঙ্গে নির্বাচন চিফ ইলেক্টরাল নির্বাচন কমিশন में मलाई যত নুখরা ত্রিপুরা রাজ্য এসের চালুমা খাইনাই তিনি চালুমা নাই দङ খাজনা তাখৌরক বিহারও যদি 65 লক্ষ বিআইনি যদি ভোট বাতিল খাইমান খায় তাবো পশ্চিম বাংলাও চলি দङ তাবো অনেক বড় তাবো আত্মহত্যা খাইমা দङ বন কোন লামা থানানি লামা কই बिनि आधार कार्ड तंफानो बताय बुथ मारिलिया आधार कार्ड तंफानो बताय चाकरी मालिया आधार कार्ड तंफा बताय बैंक नि मालिया लोन बस खतिंग बड़ वानसुगो किन्तु आनि त्रिपुरा राज्य যারা তনরক তিনি বিজেপি কেন্দ্র সরকারনি বিজেপি দিল্লি ওর খাই দङ কেন্দ্র সরকারনি বিজেপি নিনি গুজরাট ওর খাই দङ তিনি বিহার ওর খাই দङ সারা ভারতবর্ষ আইন চালু খাই দङ অরনি বিজেপি তাম কিরিজা কিরিমানি দङ তিনি সঙ্গম সিএবি নিয়তই আন্দোলন খাইকা আন্দোলন খাইমে পর্ব চালু খাইকা কিন্তু তাকক তাই ভুকসং 1967 সালনি সিমি এবং চিনি বুবাগ্রা 2018 नि सिगां 2019 आबा एके एक नागारे सीएबी नि बिरुद्धे आंदोलन खाइमानि फले तिनि एडीसी एलाकाओ सीएए चालुंगलिया और जदि चालुं खतम खामनि नानि बरक
বড়ি বাগানের চবা বুবাগ্রা সুগুতমিয়া তিনি যারা বিরোধী রক তিনি যারা সিপিআইএম রক যখন ক্ষমতা ফাঁকে এডিসিও 2021 খাজানি তাকতে বুকসং 38টা বিল ত্রিপুরানি লাইবুমাও 38টা বিল বিল পাস খাইয়া আমনি মধ্যে মাত্র একটা বিল পাস খাই আব রাজ্য সরকার আবনো অনুমোদন দেব একমাত্র জমাতিয়া হদানি সিমিসি রিখো চিনি 20 দফানি বিসিঙ্গ মাত্র জমাতিয়া নসি রিখো চিনি পুলিশ বিল চিনি ভিলেজ কমিটি বিল চিনি কাস্টমারি বিল চিনি যতগুলো বিল তো মানে তিনি আকক নিখা তিনি রাজ্যপাল বিধার পর্যন্ত থাং সগিয়া কিন্তু ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার সাব সাগা 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 খাই কতর কতর সহ ত্রিপ্রাসানা হাই খাইনাই ইরাই খাইনাই সঙ্গে ঋষিও ক্ষমতা ফাই দङ সময় সিমিসি নাসিগै দङ হনে জায়গায় জায়গায় বিকাশ দেবাসও সময় বসে নাসিগै দङ আ সময় এডিসিও সাব ক্ষমতা থাং নরক নুংনাই তাকুরে ত্রিপুরা রাজ্য 2026 নি এডিসি নির্বাচন অ রাজ্য সিপিএম নিলংনাই বিজেপি নিলংনাই বুবাগ্রা জয় জয় কারনাই উপায় করে দিল্লি সরকার কিরি জানাই খানানি পরে তাইব কিরি নাই ভারতবর্ষের উত্তর পূর্বাঞ্চল সিকিম সহ কায়সা রাজনৈতিক দল খানা গঠন থাং দङ দিল্লিও তাকুর তামনি বাকি মান जों তিনি উত্তর পূর্বাঞ্চল 26টা লোকসভা কেন্দ্র এক কাটাং থাঙ্গা হাঙ্কাই উত্তর পূর্বাঞ্চলে কুংথাই বারারক ইন্ডিজিনাস রক থানসাং থাঙ্গা হাঙ্কাই আর কেন্দ্র সরকারনি বিপদ দङ কেন্দ্র সরকার বিপদ দङ আবারই বাগাইনো जों থানসা মাংনাই ওয়াত মাসানি বাগাই দেনে তাহনে বা রিগনাই কাংসানি বাগাই ও মানে মুংসানি বাগাই अंगला आगामी 1 मास नि बिसिंग त्रिपुरानि राजनीतिक अनेक परिवर्तन नाय यां हारिनाय दे सीपीएम बाबू दलीय कुंडल दिनी जितेन चौधुरी मानिक सरकार मिलिया बिनिको मिलिया यां नाय दे बीजेपी नो यां ताने मानिक साहाबाई বিপ্লব দেব নিকক মিলিয়া মানিক সাহা কবর হাইন থাকা কোন জায়গা কোন কক ফিকরিকা বক যখন মুখা অর যে ইলিগাল মাইগ্রেন্ট তেরেক তেরেককারী জাঙ্গাই আ জায়গা ওকাই ও ব্রুর চিনি ব্রু বসনে রিয়াং রণ পৈন শাখা বক চট্টগ্রাম নিছি ফাইও অর্থাৎ আবো ববিন বুকুকতই আঙা কক সামান সাইয়ানি সাইয়াবলে সুদাবো সিমিয়া বিনি লগিও যে 2018 ও ত্রিপুরা রাজ্য বিজেপি সরকার তুমনাই आईपीएफ 3 पॉइंट बरंगनि बरखनि शाखा जों नुखाबले दर नुखाबले सुग्रा सनसन सिलाय बाली तन बेमारो तां कुन कक सालिया प्रकाश साना ना माने ब दुख प्रकाश खाना माने তিনি सुनुगो राज्यनि प्राक्तन केन्द्रनि मन्त्री जों তিনি सानायो এই বড় এবারে বলা ঠিক হলো না আপনি কি করে বলতে পারেন একজন জনজাতির তিপ্রাসা এসডিএ মহিলা রিঙ্কু রিয়াংকে আপনি কিভাবে ওই দিন কি ভাষা আপনি সেদিন বলেছিলেন আমবাসাতে তামুই ছাকা বসে রিঙ্গই তো বই অফিসার বো বেসরা নংতাই অন্য বাঙালি অফিসার তাম ককসালিয়াং তাঙ্গি নং বড় ডাইরেক্ট ইন্ডিকেট খাই বড় পুলিশ অফিসার বড় আইন শৃঙ্খলা রক্ষা খাইনাই नारे बड़ तलांगी तो निखा जे बड़ केंद्र सरकार राग रहरबानी एडिसिओ जेखाने 860 कोटी टाका आ जागा मात्र 307 कोटी सिरहको आबनो से बेलबारी थांगे रिसाई तंजावका আমরা এডিসি সরকারকে 860 কোটি টাকা দিয়েছি উপরন্ত আরো টাকা 160 কোটি দিয়েছি একজন মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এইভাবে ভুল ভাষণ দেওয়া এটা কোন মতে এটা কাম্য নয় এটা রাজ্যের জন্য অতিরিক্ত ক্ষতিকারক এইভাবে বলতে পারেন না তাও নিজে নিজে না ফাঁসক দङ গোবাগ্রা তো মেকাবি দङ তিনি বজাগানি বরক
बाबो तो प्रमाणंगै दङ ताबो बनि बागैनो जों तेबो क्राक मांनाय वाना जोंनाय कक्रै केंद्र सरकार बो साइमांखा उत्तर पूर्वांचल एकमात्र नेता जड़ित खाइताबो महाराजा प्रदूत किशोर देवबर्मान तंगो बिनि बिसंतैनो भारतवर्षनि उत्तर पूर्वांचल थांसा खाइतुबोय निनि केंद्र सरकारनि এই যে বৈষম্যমূলক কেন্দ্র সরকার ওই উত্তর পূর্বাঞ্চল 10টা এডি ছিল যে অর যে বঞ্চিত খাইতো নি মানে আব তিনি বড় গ্রিনালি বাইক দং নাই তাহবা সুন থানসা মা দং নাই থানসা সারা বাসি মায়া লোক আগে সিপিএম বসে দিন চলিকা তাম খাইমান খা এডিসি আসু খাই ওয়ানজিনো চালক নাই বিজেপি তিনি ক্ষমতা ফাইকায় তিনি विकास देवबर्मा उपजाति कल्याण मंत्री बिनि दफ्तर बो मामा नाइया आर आंबो खरजा खाइबा ओ वानजि मंत्री बाबा सागा सागा सिमिसे विकास सबका साथ सबका विकास सबका साथ जतने विकास लिया बिनि सिमिसे विकास सिओ अमा हाइके मंत्री सिंगुया खो आराय बছর आसिके विकास सिंखाबो बनिजिनो गसिका आंतां पायांनाय जतन गसिखिबेगा ओरक पेट्रोल पाम्प तंफो दिल्ली तम फ्लेट तंफो ओ बर्मर बिराट राजमहल के तांफो ओ लेमुसर तांफो आं टाइमस थांनाय पाराबो थांनादि आरो बुसुक तांगा टाइमस थांनाय गे सबका साथ सबका विकास माने ताइ बर नामा तंसिबा आबनि बागैना फाइदि खाबायनानि कक्रै खाबाया जों चैलेंज साव साराति प्रसंग गुरै साइ मानजा जेखाने चिनि थाने 2021 एडिसिनि मेम्बर हारिका आरो जतन जिनि फुंनाय वानजि एलाका बनो सिं जिनि फुंनाय आसुनं सितों जतना हामबाय रय आनि किसा कक सामाने अरम पाइका बुबाग्रा एग्रक्तम तिप्रा मथा एग्रक्तम तिप्रा सा एग्रक्तम खुलुमबाय।